जय जगन्नाथ पिला माने शिक्षा सुजोग यूट्यूब चैनल आउ एक नुआ वीडियो को आपण मानकु स्वागत। आज वीडियो रे आमे अष्टम श्रेणी बोर्ड परीक्षार अभ्यास प्रश्न ओडिया विषय आलोचना करबा को जाउछे। जल्दी जल्दी आमर शिक्षा सुजोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु सांग मानक सहित एवं कमेंट बॉक्स रे कमेंट माध्यम रे परवर्ती वीडियो कोन आनिबा कमेंट रे लिखि जणांतु। तो प्रथम प्रश्नटी निम्न दिया जाइथिबा कविता को पढ़ और प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। एही जे आमर जातीय पताका उड़े फर फर पवन सुए, जातिर ए अटे अमूल्य संपद कना छेका खंडे केवल नुहे। ए पताका तले 30 बरस होइछंती जाति सैन्य रुंड, जातीय समरे शत शत वीर लड़ित हराई अछंती मुंड। एई उपरोक्त कविता को देखी प्रश्न रो उत्तर गुड़िक दबा पई कहा जायछि। तेणु प्रश्न गुड़िक एवं तार उत्तर गुड़िक हेउछि आम जातिर अमूल्य संपद बोली कवि काहाकू कहिसंती। जातीय पताका को कवि जातिर अमूल्य संपद बोली कहिसंती। एठारे कन्ना छेका खंडे कहले तुमे कौन बुझुच? खंडे कपड़ा, छेका माने कपड़ा। परवर्ती प्रश्नटी जातीय समरे शत शत वीर लड़ित हराई अछंती मुंड कहले तुमे कौन बुझुच? जे पूर्वे आम देश इंग्रेज शासन अधीन रे शासनाधीन थिला। निजर मातृभूमि भारत को सेमानंक कबलरू मुक्त करिबा पई स्वाधीनता संग्रामी मानंक नेतृत्व रे शह शह स्वाधीनता संग्रामी कारावरण करथिले, फांसी खुंटरे झुलिथिले। जातिर एटे अमूल्य संपद रेखांकित पदर अर्थ न बदली एठे आउ एक शब्द लगाई लिख। रेखांकित पदटी होची संपद। संपद बोले संपत्ति लिखि परिबा। निम्न अनुच्छेद को पढ़ एवं प्रश्न गुड़िकर उत्तर लिख। पिले माने देखो अनुच्छेदटी अच्छे, अनुच्छेद को पढ़ी के प्रश्न उत्तर लिखा। जड़वाद रे कहा ऊपर बेसी गुरुत्व दिया जाए। इठी अच्छी जे जड़वाद रे भौतिक वस्तु पर अधिक गुरुत्व दिया जाए। मनुष्य भगवान कर अस्तित्व को स्वीकार करने सपक्ष अनुच्छेद रे कौन कहा जायछि? निजर सीमा निर्णय करबा पई भगवान कर अस्तित्व स्वीकार करा जाए, कारण एहा फल रे मनुष्य बेपरुआ हेबा पई सुजोग पाए नहीं। निजर दुख दुर्विपाक बेले भगवान कर आश्रा मनुष को साहस और सांत्वना दिए। अस्तित्व शब्दर अर्थ कौन? अस्तित्व शब्दर अर्थ होची स्थिति बा उपस्थिति। मनुष्यर मन व्यापक न होई दिन को दिन संकीर्ण होई पड़ुछि काहेकि? आधुनिक सभ्यतारे जड़वाद उपर अधिक गुरुत्व दिया जाउथिबारु मनुष्यर मन व्यापक न होई संकीर्ण होई पड़ुछि। एक पदरे प्रकाश कर जहा पाखरे विशाल हृदय अछि ताकू कहा जाए महानुभव। निम्न कविता को पढ़ और प्रश्न गुड़िकर उत्तर लिख। जे देशे अछंती मोर प्रिय परिवार, दयामय पिता पुणी जननी मोहर, स्नेहर पितुला भाई भौणी सकले, शोभंती फुटिला फूल परी मोर घरे, जे देशे खेलर साथी प्रिय बंधु गण, साजी रहिचंती जेन्हे नंदन कानन, सेही मोर जन्मभूमि जननी समान, धरा तले काहीं अछि ता समान स्थान। निम्न प्रश्न गुड़िकर उत्तर लिख। कवितारे कहा सहित केही समान नुहे बोली कहा जायछि? जन्मभूमि जननी अर्थात माँ सहित केही समान नुहे बोली कहा जायछि। कवितारे जे कोनोसी दुईटी समतान शब्द को लेख, जेमती नंदनकानन समान, परिवार, मोहर। जन्मभूमि को जननी सह काहेकि तुलना करा जायछि? माँ जेपरि आमको ता बक्षर क्षीर देई लालन पालन करे, सेहीपरि जन्मभूमि आमको निज पाखरे रखिथिबा नानाविध पदार्थ
ଦାନ କରି ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାଏ। ଜନ୍ମଭୂମିର ବାୟୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଫଳ ଆମର ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଜନନୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। କବିତାର ସାରାଂଶକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଜନ୍ମଭୂମି ଜନନୀ ସହିତ ସମାନ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଦୟାମୟ ପିତା, ଜନନୀ, ସ୍ନେହର ପିତୁଳା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ଖେଳସାଥୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ସେଇଭଳି ଜାଗା ଏ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଧ୍ୱଜ ବଦଳରେ ଏଠାରେ ଆଉ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ? ଧରା ବଦଳରେ ଆଉ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ? ଧରା ବଦଳରେ ଧରାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ବସୁଧା, ଧରିତ୍ରୀ, ବସୁନ୍ଧରା, ବସୁମତୀ, କ୍ଷମା, ରସା, ମେଦିନୀ, ଧରଣୀ, ଅବନୀ। ଆହୁରି ବି ଅନେକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ତାର ଅଛି। ଏ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ନିମ୍ନ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼, ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପିଲାମାନେ এই ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟାକୁ ପଢ଼ିକି ତା ଭିତରୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ ଦେଖି ଦେଖି। କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟରେ। ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ କେଉଁ ଗ୍ରହଟି ବୃହତ୍ତମ ଏବଂ ସେଥିରେ ବୃହତ ଲାଲ ଚିହ୍ନ ରହିଛି? ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗ୍ରହରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅଭାବ ହେତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୁଧ ଗ୍ରହ। ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମାଟିର ରଙ୍ଗ ଲାଲ କାହିଁକି? ନା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ମାଟିରେ ଲୌହ ଉପାଦାନର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ, ତେଣୁ ତାହା ଲାଲ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କିପରି? ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟତମ ଗ୍ରହ ବୁଧରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦିନରେ ବହୁତ ଗରମ ଆଉ ରାତିରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ମାତ୍ର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ରହ ଅଟେ। ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ପିଲାଟିର ନୃତ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଅଟେ। ନିମ୍ନ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼, ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପୁଣି ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅଛି, ପଢ଼ିକି ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଇଁ କେଉଁ ସମୟରୁ ରାନ୍ଧିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଦିନ 12ଟା ପରେ ରାନ୍ଧିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରହଣ ହେତୁ କ୍ଷୀର କହିଲେ କ'ଣ ପକାଇ ରଖିବାକୁ ହେବ? ଗ୍ରହଣ ହେତୁ କ୍ଷୀର ଆଉ ଦହିରେ କ'ଣ ପକାଇ ରଖିବାକୁ ହେବ? ଗ୍ରହଣ ହେତୁ କ୍ଷୀର ଓ ଦହିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ କେଉଁମାନେ ଖାଉଥିଲେ? ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ 2 ଜଣ 7-8 ବର୍ଷୀୟ ପିଲା ଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ, ତାକୁ ଆଉ କାହିଁକି ରଖିବି? ଏକଥା କିଏ କାହାକୁ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଲେଖକଙ୍କ ମା କିଛି ପୁଡ଼ିଆ ନେଇ ବାହାରେ ରଖୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଲେଖକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ମା ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରରେ ମା କହିଥିଲେ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ରନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଘରେ ନ କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମନେ ମନେ କହିଲି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ଏମିତି ଗ୍ରହଣ ସବୁବେଳେ ହଉ, ଆକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖ। ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଲେଖକଙ୍କ ମା ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ 2ଟି 7-8 ବର୍ଷୀୟ ପିଲା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଥିବାର ଲେଖକ ଦେଖିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମନରେ ଢେର ଆନନ୍ଦ। ସେମାନଙ୍କ ଚାପା ହସ ଆଉ ଧୀର କଥା ଲେଖକଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ତେଣୁ ଲେଖକ ମନେ ମନେ କହିଲେ, ହେ ଈଶ୍ୱର, ଏମିତି ଗ୍ରହଣ ସବୁବେଳେ ହେଉ। ତାଙ୍କ ବାପା ହସ ଆଉ ଧୀର କଥା ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ତାଙ୍କର ଚାପା ହସ ଆଉ ଧୀର କଥା ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ଅର୍ଥ ନ ବଦଳାଇ ଏଠାରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ବଦଳାଇ ବାକ୍ୟଟି ଆଉ ଥରେ ଲେଖ। ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ହେଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଚାପା ହସ ଆଉ ଧୀର କଥା ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 6, ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖ। କ'ଣ କରିବି କହିଲ? ସକାଳ ପହର ଠାରୁ ତ ଘରୁ ବାହାରିଛି। କ'ଣ କରିବି କହିଲ? ସକାଳ ପହରଠୁ ତ ଘରୁ ବାହାରିଛି। ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା। ସୋନାରେ ପୁଅ, ଏଇ ନେ ବାପା ଭାତ ଟିକେ ଖାଇଦେ। ସୋନାରେ ପୁଅ ପରେ କମା, ଏଇ ନେ ବାପ କମା ଭାତ ଟିକେ ଖାଇଦେ, ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଏହି ସେଇ ହଜିଲା ମୂର୍ତ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ ସର୍ବନାମ ତଳେ ଗାର ଦିଅ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ ସର୍ବନାମଟି ହେଉଛି ଏଇ। ରମେଶ ନିଜେ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରୁ। ନିଜେ ନିଜକୁ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପକ ସର୍ବନାମ। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା। ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ହବ? ନା ଜଗତ ଯୁକ୍ତ ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର, ପ୍ରଶ୍ନ ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର, ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି ଗାର ଉପରେ ଲେଖ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ, ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିବ।
प्रश्न नंबर 10 ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି ଗାର ଉପରେ ଲେଖ। ଖେଳରେ ଆମେ ଜିତିବା, ଖେଳରେ ଆମେ ହାରିବା, ଖେଳରେ ଆମେ ଜିତିବା ନଚେତ ହାରିବା। लिंग परिवर्तन कर सभ्य सभ्या, गुरु गुरुमा। रेखांकित पदटी केउं प्रकार विशेषण लेख। मातृभूमि सरग ठारू गरियान, तुलनात्मक विशेषण गरियानटा। शिल्पी सुंदर मूर्ति गढ़िले, सुंदर एठी कौन ना गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित पहेली को बुझी उत्तर लेख। दौड़ी देई गछरे झुले, खुशी हुअंती देखिले पिले, बसंती जाई ता उपरे, गांती गीत मन खुशी रे। उत्तर कौन बरगछर ओहुळ। ख दुहे मिसिले हुई शब्द, जंत्र नुहे से तथापि वाद्य, फूल नुहे से बासना भल, धोई दिए सबू मसीहा, जनमरु सीए, डौल डाउल, मला बेलकु से पातिया। किए ना साबुन। निम्न ढगढमाली को बुझाई लेख। अजागा घा देखिबेनि कि देखिबेनि, अजागा घा देखिबेनि कि देखिबेनि यार अर्थ होछि मनर दुख बा कष्ट बाहर को देखा जाए नहीं एवं ताको अन्य को देखाई मध्ये हुए नहीं। परवर्ती प्रश्नटी अंटी छुरी तंटी काटे, तार अर्थ कौन ना जदि कहीं निजर शत्रु को साहाय्य करे एवं परे से शत्रु तार क्षति करे तेबे या मध्य अंटी छुरी तंटी हेई पारे। परवर्ती प्रश्नटी बसी खाइले नईबाली सरे, बसी खाइले नईबाली सरे यार अर्थ होछि जदि कहीं काम न करी केवल बसी खाए तेबे तार संपत्ति किंबा संचित धन शेष हो जाए, जेपरि नईर बाली मध्य शेष हो जाए। परवर्ती प्रश्नटी पत्र लिखन बा दरखास्त। आसंता छुट्टी तुम विद्यालय पिलामानक सहित परिभ्रमण जोग देबाकू इच्छा करिछ, बापांक अनुमति आउ टंका पठाइबा पई बापांक निकट को पत्र लिख। बिले माने एठी रहिला पत्र लिखनटा। पत्र लिखन डाहाण पटे ऊपर पटे, डाहाणर ऊपर पटे सब बेले स्थान एठी आउ तारीख लिखिबो। हमर एठी लिखिछि स्थान एवं तारीख। ता परकु रहिबो कोन जेमति लिखा हिछि हमर सम्माननीय पापा, सादर प्रणाम, आशा करूछि आपण भलरे अछंती, मु एठी विद्यालय रे भलरे अछि। आसंता छुट्टी रे हम विद्यालय रे पिलामानक सह परिभ्रमण रे जोग देबाकू इच्छा करिछि। एई परिभ्रमणटी आम पई बहुत शिक्षणीय एवं आनंददायक हबो, तेणु मु आपनकु अनुरोध करूछि जे आपण मते एई परिभ्रमण रे जोग देबाकू अनुमति दियंतु एवं सेति पई आवश्यक टंका पठाई दियंतु। मु आपनक अनुमति एवं सहयोग पई अपेक्षा करिछि। आपनक स्नेहर पुओ हेतिले पुओ, झियो हेतिले झियो, ता तळकु तुमरो नाम लिखिबो। एपटे तळकु पुणी प्रेरक प्रापक। पिले माने प्रेरक आउ प्रापक कोन ना प्रेरक होउची जे पठौचे आउ प्रापक होउची जे पाइबे। तांकर ना एपटरे ना सेपटरे ना, जे पठौचंती तांकर ना, जे पाइबे तांकर ना, तापरे ठिकाना, मोबाइल नंबर और पिन कोड देवा बाध्यतामूलक। कहीं पिन कोड नदेले पत्र बा दरकार पत्रटा जीवनी, चिट्ठी जीवनी, पिन कोड तेणु निहाती देबे। परवर्ती प्रश्न देखिबा चलो। तुम भाईर बाहाघर आसंता सप्ताह अनुष्ठित हेबो, तुमे सेथिरे जोग देबाकू 2 दिन छुट्टी पाई प्रधान शिक्षकक निकट को दरखास्त लेख। सम्माननीय जो विद्यालय हेतिबो से विद्यालय रो ना लिखिबो, निज विद्यालय रो ना लिखिबो, जो डैश दे छडा हिची सम्माननीय डैश विद्यालय प्रधान शिक्षक महोदय समीपेक्षु श्रेणी शिक्षक जरिया विषय 2 दिन छुट्टी मंजूर निमंते दरखास्त। गोटे कारण दर्शेब तो नहीं महाशय कमा देल पुणी तलु आरंभ कल। सादर सम्मान पूर्वक प्रणाम जनाऊँची जे भाईर बाहागर आसंता सप्ताह अनुष्ठित हेब। एही विवाह उत्सव रे बापांकु काम रे सहाय्य पाई मु 2 दिन छुट्टी नेबाकू चाहूची, एणु विनीत अनुरोध करुछि जे आपण दया परवश होई तारीख को गोटे तारीख तुम कौ तारीख रु कौ तारीख पर्यंत छुट्टी नबा आगकू से तारीख दीटांक लिखिबो। एतिक तारीख रु 3 तारीख पर्यंत 2 दिन छुट्टी मंजूर कले मु आपणक निकट रे चिरोपकृत रहिबी। इति आपणकर विश्वस्त तुम ना, तुम श्रेणी, तुम रोल नंबर, तापरे एठी को लिखिबो कोन ना एपटे एंते गोटे कुटल बंधन कर देला, विद्यालय ना लिखिले और तारीख लिखिबो।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମ ଗାଁର ପକ୍କା ସଡ଼କଟି ଫାଟି ଯାଇଛି। ସଡ଼କ ମରାମତି ନିମନ୍ତେ ତୁମ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ଦରଖାସ୍ତଟା ଏମିତି ଲେଖିବା ଯେ ସମ୍ମାନନୀୟ ଯେଉଁ ଗାଁର ହେଇଥିବ ସେଇ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଁ ଲେଖିବା। ଡ୍ୟାସ ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ସମୀପେଶୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦେଇଛେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଦେଇହେବ। ବିଷୟ ହେଉଛି ଗାଁର ସଡ଼କଟି ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ। ମହୋଦୟ, ସାଦର ସମ୍ମାନ ପୂର୍ବକ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆମ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କଟି ବହୁ ଦିନ ହେବ ଫାଟି ଯାଇଅଛି ବା ରାସ୍ତାଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଡ଼କଟି ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ପଥ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ମରାମତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସଡ଼କଟି ଫାଟି ଯାଇଥିବାରୁ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାତାୟାତର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏହି ସଡ଼କଟି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ। ଏଣୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଆପଣ ଦୟା ପରବଶ ହୋଇ ଆମ ଗାଁର ସଡ଼କଟି ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସହଜରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ରହିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଇତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ। ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ଏବଂ ଗାଁର ନାଁ ଏବଂ ତାରିଖ ଲେଖି ଦରଖାସ୍ତଟି ଦେବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଯେମିତି ନିଶା ନିବାରଣ 5 ମାର୍କ ମିଳିବ, ତେଣୁ ନିହାତି 5-6ଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲେଖିଛେ, ନିଶା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜର ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନିଶା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବା ଉଚିତ। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକାଠି ହୋଇ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ବିଜ୍ଞାନର ଉପକାରିତା। ବିଜ୍ଞାନର ଉପକାରିତା ଅନେକ। ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଆମର ଜୀବନକୁ ସହଜ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ କରିଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନର ଉପଯୋଗ କରି ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଔଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଆବିଷ୍କାର କରିଛୁ। ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଯାତାୟାତ, ସଞ୍ଚାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବିଜ୍ଞାନର ଉପଯୋଗ କରି ଆମେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିବା। ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ମହାକାଶ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ବିଜ୍ଞାନର ଅନେକ ଉପକାର ରହିଛି, ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ 5-6ଟି ବାକ୍ୟ ନେଇଛେ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ଶିକ୍ଷା ସୁଯୋଗ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା, କେଉଁ ପାଠ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।